कहिले बनस्ते घरे आउ रहिबार तुमर प्रयोजन नहीं दान करिबा पदार्थ जो लोक ग्रहण करे नहीं अंतिम समय लोकगामी हाँ तेणु करी भारी जा को धरी पद्मा आ राजा करिले गमन हाँ निर्जन बनस्तरे बाबा गले जे मिलिन हाँ अरे कांदी कांदी भारी जाजे करे विचार हाँ आमर कपाळे लेखा थिला हे मो प्राणेश्वर आज्ञा दैव जोगे राजा राणी जे दुई जन औ निर्जन मनरा जे मिलिले जाएना फल झरणार झाड़ भोजन करिले दबन मधर हाँ गोटिए दिन गला जेबिति हाँ हाँ आउ थरे बाट को चलिले रघुनृपति ठीक एत बड़ घर झियो पद्मावती रानी बाट चलिबार केबे नाई जानी पथ कांतरे होइले नारी बर वृक्ष मूलरे बसिले केवल ए सेदिन नारी कोमलांगी भला अति जतन रे पुरुष संगे कला नीला हे करिला से विचार आहे मो प्राणेश्वर एपरी दिन देवे कटि जीव आंभर हाँ आउ लेखिथिला दैव कपाल रे नहीं ये बनस्थ भितर दिन कटिब जाई नाथ तीन दिन गलानी जेबिति आमे फलमूल खाई दिन देले जे काटी ठीक चलिबा पाई अंगरे नाही बल हाँ गंडिए अन्न देवे न मिलिब बनर ठीक आउ चली न पारिबी बनरे गला हार मोर शरीर हेलानी दुर्बल गला हार बसिरे राजा वृक्षर मूल आउरे पद्मावती कहिले जदि गंडिए अन्न न मिलिब हाँ हाँ तेणु करी शरीर दुर्बल हेलानी मोर प्राण चली जीव रघु राजा विचार करिले आम पाखरे तो धन संपद नाही हाँ वर्तमान अन्न आनिबा कोठू हाँ मने मने विचारिले अयोध्या नृपति दया राम हे गोटिए उपाय मने विचार करंती भजा राम हे पद्मावती की कहिले अरे नारी बर दया राम हे बसी थाओ सजनीलो ए वृक्ष मूलर भजा राम हे दया राम हे कविना सुंदर घना श्याम हे टांगिया गोटिए धइले रघु जे राजन भजा राम हे निर्जन मनरे बुलिले घन घन दया राम हे सुखिला काठ बाउंश हाणी बिड़ा कले दया राम हे मस्तकरे धरी नैण बजार रे बिकिले भजा राम हे हरि राम हे नवीन सुंदर घना श्याम हे राम हे भज राम हे आंक घरे पैगला जाई भीम कौन भीम आ भीम कोड जो से काठान दिला बण अरे भीम सर द्वापर जुगर से मल ए कली जुगर भीम कोड आई तांक घरु गला भीम तेणु करी रघु राजा कण कले लक्ष्य कर आज्ञा हाँ जेतिकी पैसा पत्र धन हेला हाँ डाली चाउल घिओ सरिष मरीच सबू किणी पद्मावती कहिले पद्मा हाँ। एथर अन्न रंधन करंतु ठीक अन्न को रंधन करिले पद्मावती हाँ पद्म पतर को बाबूरे नहीं पकांती हाँ आ किछि नाही तो जेतिकी अन्न सबू ढाली देले कहिले आपण भोजन करंतु हाँ तेणु अवशिष्ट जेतिकी अन्न बाकी रहिला से उच्चिष्ट पात्र रे हाँ से अन्न को भोजन करी हाँ पद्मावती और राजा काल बात करंतु हाँ बड़ कष्ट देले केते दंड आहे भज करंतु
স্বামী বিখণ্ড প্রথমরে অন্ন করন্তু ভোজন ମୁଁ ତ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କରିବି ଚଣ୍ଡା ହେ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦ କପାଳେ ଲେଖିଛି ପାଣି ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କରନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମରାତ୍ର ପାହିଲେ ଗୋଟେ ମାଠିଆକୁ ଧରି ହଁ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇ ଦେଇ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ରଘୁରାଜା ହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାପରେ ଫଳମୂଳ ବା ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଜା ନାରୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି କଣ କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ହଁ ଏ ତ ମାଠିଆକୁ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ କଉଡ଼ି ତିଆର କରି ଠିକ୍। ସେ ମାଠିଆରେ ପକେଇଦେଲେ ହଁ କାହିଁକି ଆକୁ ବିକା ଭାଙ୍ଗା କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ହଁ ହଁ ସତ କଥା ପଦ୍ମାବତୀ କଣ କଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମାଠିଆରେ ପଡିଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପାଦ ଦେଲେ ହଁ। ସେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳ ବୁଡିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ତେଣୁକରି ବାହୁଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ କଲେ ରଘୁରାଜା କହିଲେ ଆଜି କଣ ଖାଲି ମାଠିଆ ଧରି ଆସିଛ ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ କହିଲେ ପତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଜଳରେ ବୁଡିଗଲା ହଁ ରଘୁରାଜା କହିଲେ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଜା ନାରୀ ମାନେ ହଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ି ଦେବାରୁ ମୁଁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଉ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ ହଁ ସେ କହିଲେ ଦାନ ଦେବା ପଦାର୍ଥ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଗୁଡାକ ତେଣୁକରି ଜଳରେ ପକେଇ ଦିଅ ହଁ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରେ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଘୁରାଜା କାଠ ହାଣି ବାଉଁଶ ହାଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଆଣନ୍ତି ହଁ ଆଉ କଣ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ହଁ ରଘୁରାଜାକୁ କାଳ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କଣ କଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି ସେ ପତର କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ସେଠୁ ଶୋଇ ପଡିଲେ ବସିଣ ଯେ ପୁଣି ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳୁ ହନ୍ତି ଉପବାସେ ଦିନ ଗାଉଛେ ଆମ୍ଭର दिन राति से उसे बुझंती सुजाना दिन राति स्वामी को से बंदी কান্দি রাজা মরা কেড়ে কথা কে দাই মরা কাহিকি গো নারী এতে তো কান্দাড়া আজ ফটাক পাড়া ভরা সজনী এই ফটাক পাড়া ভরা
नारी मानकर इष्टदेव हेले स्वामी हाँ। नारी मानकर स्वामी हेले वैकुंठ स्वामी हेले धन स्वामी हेले बल स्वामी हेले सुंदर काई मोर धरलान तो कौन धरिब पाद पाद धरिब रे काई टिपा टिपी कलाई एथिपाई आमर पंडित माने जोड़िए पद प्रमाण देइछंती कौन प्रकृति कवि गंगाधर मेहर काव्य रे हाँ हाँ प्रणम बलरी रे गोटिए पद प्रमाण देइछि कौन एमिति आमर पंडित लिखिछंती जे स्वामी जगन्नाथ स्वामी सरबतीर्थ स्वामी जय वैकुंठ पुरा स्वामी सेवा कले स्वामी संगतरे जीव वैकुंठ नगर ए झियो जेते बड़ सुंदर गोटे स्त्री होइथिबो मस्तकर सिंदूर अच्छा हस्तर सुवर्ण चूड़ी जदि चली गला हाँ तीर्थ व्रत सुंदर बड़ सबु जाक गला अच्छा अच्छा कौन कवि लिखिछंती कौन स्वामी सेवा छाड़ी ए जन्मे जनारी अन्य सेवा को करिबा आर जनमरे ए मर्त्यपुरे बाल्य जे विधवा हेबा किठी न कौन हब तोर कौन धरिब रे बोले मुटा पुरुष से मोर स्त्री स्त्री आ गोड़ धरले तो किछ हबो ओहो जे धरती समय पड़े आ कौन लेखा छी कौन स्वामी का भोजन परे तू भुंजीबू सोईबू शयन परे स्वामी प्रति उठी सूर्या को झाड़ी न रखिबू तुई तापरे स्वामी का भजन परे तू भुंजीबू सोईबू शयन परे अच्छा कौन करिबू झियो कौन जेते बेले अन्न रंधन करिबू हाँ। स्वामी को पाई पात्र रे बाड़ी देबू हाँ हाँ स्वामी भोजन करिले अवशिष्ट जेतिकी अन्न रहिबो तू भोजन करिबू आ जदि स्वामी जदि सुरत पड़ैथिबो गोटे काम करिबू स्वामी जदि विदेश रे अछंती हाँ स्वामी को पाई जेते बेले अन्न भोजन धरि आसीबू अच्छा पात्र रे गंडिए रखि देबू तापरे तू भोजन करिबू दनी बाड़ी दे बारिकानी दनी बाड़ू कोन से काल हे जे दनी बाड़ी स्वामी का शयन परे तू सोईबू अच्छा स्वामी जेते बेले शयन करिवे हाँ हाँ कौन करिबू रे झियो कौन तांकर सेवा करी से शयन करि सारिला परे तू शयन करिबू ये नो डालू सोयो अरे शयन करि सारिला परे सोईबे तापरे स्वामी का शयन परे तू सोईबू हाँ उठिथिबू प्रत्युत्तरे अच्छा अच्छा प्रातः समय उठी दांड बारी सफा करी फूल तोली देवार सन काम करी मोर तो हाँ। स्वामी का शयन परे तू सोईबू सोइबू हाँ एबे धरि लियो आंड्रा मरजियो अंडरा मर्जियो हाँ आंड्रा मरिला हाँ ये ल मरजियो ना ये केमिति परिबो आ स्वामी का पर जे सोइबो अरे शयन करिवे रात्र रे भोजन करी काल निद्रा रे शयन करी ओ मु भाबिली कोन मरिला ले मसाल रे सोइ पड़ियो तेणु पद्मावती कहे कौन? आज मोर स्वामी जगन्नाथ 3 दिन उपवास हेलानी हाँ देवता माने स्वर्ग रे करिले विचार हाँ बने उपवास रही छंदी रघु दंडधर ठीक 33 कोटी देवता इंद्र चंद्र वरुण कुबेर नैऋत्य पवन 10 दिगपाल कौन कले विचार करिले
ଆଜି ରଘୁରାଜାଙ୍କୁ କାଳଜ୍ୱର ହେବାରୁ ହଁ ଆଉ କାଠ ବାଉଁଶ ହାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନେଇପାରିଲେନି। ପଥର କୁଡ଼ିଆରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଶୁଖି ଶୁଖି ଜୀବନ ପଳେଇବ, ହଁ ଆଉ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବନି। ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନ ମରିବ ପୁଣି ଏବେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ହଁ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାରିଲେ ଯେ ମନ, ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ମଖବାନ। ଆରେ ସତାକୁ ଖମ୍ବାଳୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ। এইটা সেটা তোমার কোন কি? আজ্ঞা ହଁ আপন আমার কোন হবে? କି ତୋତେ କଣ ହେଲା ବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଛି? বাপা ବାପା ତ ହେବେ। হব না? ହଁ ইয়ে তোমার কোন হব? ଇଏ ତୋର তোমার কোন হব? ଆମର ନାଚ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତ ଝିଅ ପିଲା ନା। হ্যাঁ ହଁ ইয়ে তোমার ঝিও ହଁ বউ পিলা পক ହଁ ବୋଉ ପିଲା তোমার বউ পিলা বউ পিলা। মু তোমার কোন? ପୁଅ পুଅ হ্যাঁ। হেলে পুଅ এবং ବୋଉ ପିଲା ନାଇଁ। ନାଟ କରିବା ସମୟରେ ପୁଅ ଆଉ ବୋଉ ପିଲା, ନାଚ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଭାରି ଯା ହେଲାନି କି ଏବେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯା ରାସ୍ତା ତାର। ସେତେବେଳୁ ଦେଖିଆ ଏବେ ତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତମେ କାହିଁକି ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛ? କଣ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛୁ? ଆମେ ତ କରୁଛୁ କଣ କରିବ? ନାଟ। ନାଟ କରୁନ? ଆଉ ତମେ ଭିତରେ ଷଣ୍ଢ କାହିଁ ପୁରଉଛ? ଓହୋ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବାରୁ ଷଣ୍ଢ ପୁରେଇଥିଲି। ହେଲାନି କି? ନାଇଁ, ନାଟ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଜଣେ ରଜା ହବ, ଜଣେ ରାଣୀ ହବ, ହଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହବ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ହେଲାନି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯା ରାସ୍ତା ତାର। କି ତୁ କଣ ହାତ ଧରି ତାର ବିବାହିତ? ତମେ ଧରଛ। ତମେ କହିଲା ମୋର ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହବ, ତମର ବୋଉ ପିଲା ହବ, ମୁଁ ତମର ପୁଅ ହେବି, ତମେ ମୋର ବାପା ହବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିବାର ଆସୁନି। ହେଲାନି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଭାବିଲେ ଭଦ୍ରଧର ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲେ ଭଦ୍ରଧର। अरे अतरामल फर अतराम फल ମତେ ପେଲି ଦେଲା କୁଆଡେ ଦେଖୁଛ ତମେ? ନାଇଁ, ତୁ ତ ବଡ ସୁସାରଟା ଆଉ ତୁ ତା ଆଡେ କାଣି ପେଲି ହଉଛୁ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ପେଲଛି, ସୁବିଧା ପଡିଗଲା 3 ଥର ପେଲି। ବଡ ପେଲାଇଲା ନା ବେଲା 3 ଦେଖିଲନି? ହାଲୋ ଏବେ ତ ତଳ ଧାଇଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ ଟିକେ ବେଳକୁ ଉପର ଧାଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଘି ଘି ହେରି ପବନ ଯିବା। এইটা নে ଏ କଣ ଦବାଇ ଦେଲା? ଶୁଣ ଗো ନାରୀ ମଣି ମନ ଡେରି ନା ପୁଣି ଶୁଣ ଗো ନାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରିଲେ କେମିତି ରଘୁରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରହିବ। ଉପବାସରେ 3 ଦିନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରଘୁରାଜା ସତ୍ୟ କରି 3 ସନ୍ତାସ ଭାରି ଯାଉ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଦେଇଦେଲି। ନେଇଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ଅତି ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଲେ ଅଳପେନା ସଜାଇ, ଅତି ସୂଚିମନ୍ତ ହେଲେ ଅନାଚାରୀ ହୋଇ, ଅତି ସତ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନ ରହେ ସତ୍ୟତା। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ବାବୁ କଏ ମିଛ କଥା, ଅତି ଧର୍ମ କଲେ ତାର ଦେଶନା ସଜାଇ, ଅତି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ପଡ଼ିଲେ ବାତୁଳ ହୋଇ, ଅତି ଧନୀ ଧନ କରି ନ ପାରିବେ ଭୋଗ, ଶରୀରେ ଭୋଗୁଥିବେ ହେ ନାନା କ୍ଲେଶର ରୋଗ। ଅତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହୋଇଲେ ନିକଟେ ମରଣ, ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ହେବ ବାମ, ଅତି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଲେ ଆଗ ପାପ କରେ, ଅତି ଦୟାଳୁ ଲୋକର କପଟ ଅନ୍ତରେ, ଅତି କୁନ୍ଦିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଅତି ଅଳସୁଆ ହେଲେ ନ ମିଳିବ ଅର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ସର୍ବ କଥା ଜାଣ ଏ ଯଥାର୍ଥ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଲେ ସବୁ ହୁଏ ଗରହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରିଲେ ଆଜି ରଘୁରାଜା ପତର କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବନ ପଳେଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲୋପ ହେବ, ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାର ହେବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବିଚାର କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଚିଙ୍କ ପତି ଅଜର ଅମର ଫଳ 3ଟା ହସ୍ତେ ଧରନ୍ତି, ମାତଳି ହସ୍ତେ
দেলে যে নেই এ তিনটা বড় ধরি যাও রে পলাই আজ্ঞা এ সময়ে মাতলি